पुत्रांश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन नप्तारमब्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोपवाहितः अन्तर्भौमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां त्वं प्रतिघातार्थं शास्त्रं गृह्णीष्व कार्मुकम् अभिवाद्याभिवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारग एवमुक्तोषु मां सम्यक् सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रम सखातं पितृभिर्मार्गमन्तर्भौमं महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः दैत्यदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः पूज्यमानं महातेजा दिशा गजमपश्यत सतं प्रदक्षिणं कृत्वा दृष्ट्वा चापि निरामयम् पितॄन् सपरिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्याहांशुमतो वच आसमञ्जकृतार्थस्त्वं सहाश्वशीघ्रमेष्यसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदैः पूजितः स हयश्चैव गन्तासीत्यभिचोदितः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रम भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागरा दुःखवशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा चुक्रोश परमार्तस्तु वधात् तेषां सुदुःखिता यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तमविदूरता ददर्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्विता स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां सलिलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम् विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत् खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम् स चैवमब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबल मा शुच पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मत कपिलेन प्रमेयेन दग्धा हि मे महाबला सलिलं नार्हसि प्रात्यदातुमीशां हि लौकिकम् गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभा तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां तु जलक्रियां भस्मराशीकृतानेतान् प्लावयै लोकपावने तया भिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया षष्टिं
यज्ञं पैतामहं वीरसंवर्धयितुमर्हसि सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोऽंशुमानतिवीर्यवान् त्वरितं हयमादाय पुनरायान् महायशा ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन न्यवेदयद्यथा वृत्तं सुपर्णवचनं तथा तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यमंशुमतो नृप यज्ञं निवर्तयामास यथा कल्पं यथाविधि सुपुरं चागमच्छ्रीमानिष्टयज्ञो महीपति गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत अकृत्वा निश्चयं राजकालेन बहता महान् 30 वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवङ्गत कारधर्मं गते रामसगरे प्रकृतिजना राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम् स राजा सुमहानासिदं शुमान् रघुनन्दन तस्य पुत्रो महानासी दिलीप इति विश्रुत तस्मिन् राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेऽपि सुदारुणम् 32 सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशा तपोवनं गतो राम स्वर्गं लेभे तपोधन दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत् कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया तारयेयं कथं चैतानिति चिन्तापरोऽभवत् तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मना पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिक दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् 30 वर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूलकालधर्ममुपेवान् इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरर्षभ भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनन्दन अनपत्यो महातेजा प्रजाकामस्य चाप्रज मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः स तपो दीर्घमातिष्ठत् गोकर्णे रघुनन्दन ऊर्ध्वबाहु पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रिय तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठत अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मना सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानापतिरीश्वर ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामह भगीरथं महात्मानं तप्यमानं
भगीरथ महाभागप्रीतस्तेऽहं जनेश्वर तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत। तमुवाच महातेजा सर्वलोकपितामहं भगीरथो महाभाग कृताञ्जलिरुपस्थित। यदि मे भगवन् प्रीतो यद्यस्ति तपस फलं सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः। गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मना स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहा। देया च सन्ततिर्देव नावसीदेत् कुलं जन इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेऽस्तु वर। उक्तवाक्यं तु राजान सर्वलोकपितामहः प्रत्युवाच शुभां वाणी मधुरा मधुराक्षरां। मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन। इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता तां मेघारयितुं शक्तो हरस्तत्र नियुज्यत। गङ्गाया पतनं राजन् पृथिवी न सहिष्यति तां वै धारयितुं वीरनान्यं पश्यामि शूलिन। तमेवमुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत् जगाम त्रिदिवं देवः सह देवैर्मरुद्गणैः। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडितां कृत्वा वसुमतीराम संवत्सरमुपासत। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृत उमापति पशुपति राजानमिदमब्रवीत्। प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता तदा साति महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम्। आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत अचिन्तयच्च सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा। विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शङ्करं तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हर। तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि। हिमवत्प्रतिमे रामजटामण्डलगह्वरे सा कथञ्चिन्मही गन्तुं नाशक्नोद्यत्नमास्थिता। नैव निर्गमनं लेभे जटामण्डलमोहिता तत्रैवाबम्भमद्देवी संवत्सरगणान् बहून्। तामपश्यन् पुनस्तत्र तप
प्रायादग्रे महातेजा गङ्गातं चाप्यनुव्रजत् गगनाच्छङ्करशिरस्ततो धरणिमाश्रिता व्यसर्पतजलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतं मत्स्यकच्छपसङ्घैश्च शिंशुमारगणैस्तदा पतितैश्चान्यैर्व्यरोचत वसुन्धरा ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तदा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद् गाङ्गतं तथा विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तदा पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिता तदद्भुततमं लोके गङ्गापतनमुत्तमम् दिदृक्षवो देवगणा समीयुरमितौजस सम्पतद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणोजसा शतादित्यमिनो भाति गगनं गततो यदं शिंशुमारोरगगणैर्मीनैरपि च चञ्चले विद्युद्भिरिव विक्षिप्तमाकाशमभवत्तदा पाण्डरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभैरिवाकीर्णं गगनं हंससंप्लवै क्वचिद् द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतम् विनतं क्वचिदुद्धूतं क्वचिद्याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिद्व्याहतं तु न मुहुरुर्ध्वमुखं गत्वा पपात वसुधातलं तच्छङ्करशिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषं तत्र देवर्षिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पिषु शापात्रपतिकाये च गगनाद् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषा धूतपापा पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्वता अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृत उमापति पशुपति राजानमिदमब्रवीत् प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शयनराजसुतामहम् धूतपापा पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्वता पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतक्लमम् भगीरथोऽपि राजार्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थित प्रायादग्रे महातेजास्तं गङ्गाप्रि
पृष्ठतोऽन्वगात्। देवाः सर्षिगणा सर्वे दैत्यदानवराक्षसा गन्धर्वयक्षप्रवरास्स किन्नरमहोरगा सर्वाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगा। गङ्गामन्वगमन् प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी। ततो हि यजमानस्य जह्नोरद्भुतकर्मणा गङ्गा सम्प्लावयामास यज्ञवाटं महात्मना। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो यज्वातु राघव अपिबच्च जलं सर्वं गङ्गाया परमाद्भुतम्। ततो देवाः गन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिता पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुषसत्तमम्। गङ्गां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मना। ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्यामसृजत् पुनः तस्माज्जह्नुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च। जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथरथानुगा सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा। रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणा भगीरथोऽपि राजर्षि गङ्गामादाय यत्नत। पितामहान् भस्मकृतान् पश्यद्दीनचेतन अथ तद्भस्मनां राशिं गङ्गासलिलमुत्तमं प्लावयद्धूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघूत्तमा। स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा प्रविवेशतलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृता। भस्मन्यथा प्लुते राम गङ्गाया सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानमिदमब्रवीत्। तारितानर्शार्दूलदिवं याताश्च देववत् षष्ठी पुत्रसहस्राणि सागरस्य महात्मना। सागरस्य जलं लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सागरस्यात्मजास्तावत् स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत्। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। गङ्गा त्रिपथगा राजन् दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो भावयन्तीति ततस्त्रिपथगा स्मृता। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय। पूर्वज्ञेन हि ते राजन्स्तेनाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरैनापि नैषं प्राप्तो मनोरथ। तथैवांशुमता तात लोके प्रतिमतेजसा गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता। राजर्षिला गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च। दिलीपेन महाभाग तव विक्रान्ति तेजसा पुनर्न शङ्किता नेतुं गङ्गां प्रार्थयता नघ। सात्वया समनुक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परमसम्मतं। यच्च गङ्गावतरणं त्वया
प्रणम्यतां नृप इत्येवम् उक्त्वा देवेश सर्वलोकपितामहः यथा गतं तथा गच्छत् देवलोकं महायशा भगीरथोऽपि राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमं यथाक्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशा कृतोदकः शुचिः। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं तस्य सा शर्वरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभाम्। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकमरिन्दमं गता भगवती रात्रिश्रोतव्यं परमं श्रुतं क्षणभूतेव नवरात्रि संवृत्तेयं महातप इमां चिन्तयतः सर्वां निखिलेन कथां तव तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सन्तारं कारयामास सर्षिसङ्घस्य राघव उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं तदा गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशु पुरी ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघव विशालां नगरी रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीं कतरो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गव आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनं श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः शुभाम् अस्मिन् देशे तु यद्वृत्तं तदपि शृणु राघव
स्याम निरामया। तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासी महात्मनां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितोजस। अथ वर्षसहस्रेण योक्त्रसर्पशिरांसि च वमन्त्यति विषं तत्र ददंशुरदशनैशिला। उत्पपाताग्निसङ्काशं हालाहलमहाविषं तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्। अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनं जग्मु पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुः। एवमुक्तस्ततो देवैर्देवदेवेश्वर प्रादुरासीत्ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलभृतं हरि। दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं त्वदीयं हि सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रजोऽसि यत्। अग्रपूजामिमां मत्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत। देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषार्यङ्गिण हालाहलविषं घोरं स जग्राहामृतोपमम्। देवान् विसृज्य देवेषु जगाम भगवान् हर। ततो देवासुराः सर्वे ममन्थु रघुनन्दन। प्रविवेशाथ पातालं मन्थानं पर्वतो नघ। ततो देवाः स गन्धर्वास्तुष्टुवुर्मधुसूदनम्। त्वं गति सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसा। पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। इति श्रुत्वा ऋषिकेश कामठं रूपमास्थितं पर्वतं पृष्ठत कृत्वा शिष्ये तत्रोदधौ हरि। पर्वताग्रे तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव देवानां मध्यत स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तम। अथ वर्षसहस्रेण सदण्डस्सकमण्डलु पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चस। अप्सु निर्मथनादेव रसास्तस्माद्वरस्त्रिय उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन्। षष्ठी कोट्यो भवस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असङ्ख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिका। न तास्म परिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवा। अप्रतिग्रहणात्ताश्च सर्वाः साधारणाः स्मृता। वरुणस्य तत् कन्या वारुणि रघुनन्दन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्।
तेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् असुरास्ते ददैतेयासुरास्ते नादिते सुता धृष्टा प्रमुदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणात्सुरा उच्चैश्रवाहयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठन्नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम् अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुरक्षय अदितेस्तु तत् पुत्रादिते पुत्रानसूदयन् एकतोऽभ्यागमन् सर्वे ह्यसुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन् महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनम् यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबल अमृतं सोहरत्पूर्णं मायामास्थाय मोहिनी ये गताभिमुखं विष्णुवक्षयं पुरुषोत्तमं सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना अदितेरात्मजा वीरादिते पुत्रं निजभिरे तस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्यादित्ययोर्भृशम् निहत्य दितिपुत्रांश्च राज्यं प्राप्य पुरन्दर शशासमुदितो लोकान् सर्षिसङ्घान् सचारणा हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परमदुःखिता मारीचकाश्यपं रामभर्तारमिदं बब्रवीत् हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबलैः शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितं साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचकाश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादितिं परमदुःखिताम् एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यभर्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजा पाणिना सममार्जतां समालभ्य ततः स्वस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययौ गते तस्मिन् नरश्रेष्ठदिति परमहर्षिता कुशप्लवनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणं तपस्तस्यां हि कुर्वन्त्यां परिचर्यां चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा अग्निं कुशान् काष्ठमप फलं मूलं तथैव च न्यवेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यदपि काङ्क्षितम् गात्रसंवहनश्चैव श्रमापनयनैस्तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः अथ वर्षसहस्रे तु दशोणे रघुनन्दन दिति परमसम्पीता सहस्राक्षमथाब्रवीत् याचितेन सुरश्रेष्ठ तव पित्रा महात्मना वरो वर्षसहस्रान्ते
दत्तो मम सुतं प्रति। तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवतां वर, अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे तत। तमहं त्वत्कृते पुत्र समाधास्ये जयोत्सुकं, त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर। एवमुक्त्वा दिकिशक्रं प्राप्ते मध्यं दिवाकरे, निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वा शीर्षत। दृष्ट्वा तामशुचिं शक्र पादत कृतमूर्धजां, शिरस्थाने कृतो पादौ जहास च मुमोद च। तस्या शरीरविवरं विवेश च पुरन्दर, गर्भं च सप्तधारां बिभेद परमात्मवान्। भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा, रुरोद सुस्वरं राम ततो दितिरबुध्यत। मारुदो मारुदश्चेति गर्भं शक्रोऽभ्यभाषत, बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासव। न हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दिदिरब्रवीत्, निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात्। प्राञ्जलिर्वज्रसहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत, अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयो कृतमूर्धजा। कदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे, अभिदं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। सप्तधातु कृते गर्भे दिति परमदुःखिता, सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनया ब्रवीत्। ममापराधाद् गर्भोऽयं सप्तधा विफलीकृत, नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र बलसूदन। प्रियं तु कर्तुमिच्छामि मम गर्भविपर्यये, मरुतां सप्तानां स्थानपाला भवन्त्विमे। वातस्कन्धा इमे सप्तच्चरन्तु दिवि पुत्रक, मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजा। ब्रह्मलोकं चरत्वेक, इन्द्रलोकं तथा पर, दिवि वायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशा। चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठा दिशो वै तव शासनात्, सञ्चरिष्यन्तु भद्रं ते देवभूता ममात्मजा। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्ष पुरन्दर उवाच, प्राञ्जलिर्वाक्यं दितिं बलनिषूदन। सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशय, विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवात्मजा। एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने, जग्मतुस्त्रिदिवं रामकृतार्थाविति न श्रुतम्। एष देशः सकाकुत्स्थः
तपःसिद्धामेवं परिचचारस इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्रपुत्र परमधार्मिक अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुत तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबल सुचन्द्र इति विख्यात हेमचन्द्रादनन्तर सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुत धूम्राश्वतनयश्चापि सञ्जयः समपद्यत सञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सहदेव प्रतापवान् कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्र परमधार्मिक कुशाश्वस्य महातेजा सोमदत्त प्रतापवान् सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुत तस्य पुत्रो महातेजा सम्प्रत्येष पुरीमिमाम् अवसत्यमरप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जय इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिका इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिका सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतं श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठ प्रत्युद्गच्छन् महायशा पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायस्य बान्धवं प्राञ्जलिकुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुनि सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम दृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम् इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो गजसिंहगतिवीरो शार्दूलवृषभोपमो पद्मपत्रविशालाक्षो खड्गतूणी धनुर्धरो अश्विनाविवरूपेण समुपस्थितयौवनो यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितै किमर्थं च मुनिश्रेष्ठ सम्प्राप्तो दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनं
विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परमहर्षित अतिथि परमौ प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ ततः परमसत्कारं सुमते प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेका जग्मतुर्मिथिलां तत् तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभा साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन् मिथिलोपवने शून्यमाश्रमं दृश्य राघव पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवं श्रीमदाश्रमसङ्काशं किन्विदं मुनिवर्जितं ज्ञातुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वमाश्रमम् तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदं प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुने हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यसेदमाश्रमपदं शप्तं कोपान् महात्मना गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासी महात्मना आश्रमो दिव्यसङ्काशसुरैरपि सुपूजितः सचेह तप आतिष्ठदहल्या सहितः पुरा वर्षपूगाननेकांश्च राजपुत्रमहायश तस्यात्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षशचीपते मुनिवेशधरो हल्यामिदं वचनमब्रवीत् ऋतुकालं प्रतीक्ष्यन्ते नार्थिनः सुसमाहिते सङ्गमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात् अथाब्रवीत् नरश्रेष्ठ कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थोऽस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष गौतमात् इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम् एवं सङ्गम्य तु गया निश्चक्रामोटजाततं से सम्भ्रमात् परं व्याम शङ्कितो गौतमं प्रति गौतमं तददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानवदुर्धर्षं तपोबलसमन्वितं तीर्थेन्दकपरिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवम् दृष्ट्वा सुर
सम्पन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत् मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं तस्माद्विफलस्त्वं भविष्यसि गौतमेनैव मुक्तस्य सरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणे भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् तथा शक्त्वा स वै शक्रमहल्यामपि शप्तवान् इह वर्षसहस्राणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि वायुभक्षानिराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन् निवत्स्यसि यदा चैतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजा आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणी इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे महातपा अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान् अब्रवीत्रस्तवदनः सर्षिः सङ्घान् सचारणान् कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम् अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतं मया तस्मात् सुरवरा सर्वे सर्षिः सङ्घाः सचारणा सुरसाह्यकरं सर्वे सफलं कर्तुमर्हथ शतक्रतोर्वच श्रुत्वा देवास्साग्निपुरोगमा पितृदेवानुपेत्याहुः सह सर्वैर्मरुद्गणैः अयं मेषः सवृषणः शक्रो ह्यवृषणम् कृतमेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छथ अफलस्तु कृतो मेष परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थाय ये च दास्यन्ति मानवा अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागता उत्पाट्यमेष वृषणौ सहस्राक्षे
बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमो गता राघवौ तु ततस्तस्य पादौ जगृहतुस्तदा स्मरन्ती गौतमवच प्रतिजग्राह सा च तौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा पुष्पवृष्टिर्महत्यासीतेव दुन्दुभिः स्वनैः गन्धर्वाप्सरसा चैव महानासी समागम साधु साधिति देवास्ता महल्या समपूजयन् तपोबलविशुद्धाङ्गी गौतमस्य वशानुगाम् गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं सम्पूज्य विधिवत् तपस्तेऽपि महातपा रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने सकाशात् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमन् रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मण साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हि जनकस्य महात्मन बहुनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनां ब्राह्मणानां महाभागवेदाध्ययनशालिनां ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसङ्कुला देशो विधीयतां ब्रह्मण्यत्र वत्स्यामहे वयं रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवेशमकरोत् देशे विविक्ते सलिलायुते विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा स नृपतिस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितं प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितं ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरं विश्वामित्राय धर्मेण ददुर्मन्त्रपुरस्कृतं प्रतिगृह्य च तां पूजां जनकस्य महात्मना पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयं सतांश्चापि मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधस यथा न्यायं ततः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत् अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत आसने भगवानास्तां सहैर्मुनिपुङ्गवै जनकस्य वच श्रुत्वा निशसाद महामुनि पुरोधारद्विजश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टान् समन्तत
दृष्ट्वा सनृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत् अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता। अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवद्दर्शनान्मया धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव। यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे शेषमाहुर्मनीषिणः। ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहिष्टवदनस्तदा। पुनस्तं परिपप्रच्छं प्राञ्जलि प्रणतो नृपः। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमा। गजसिंहगतिवीरो शार्दूलवृषभोपमो पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ। अश्विना विवरूपेण समुपस्थितयौवनौ। यदृच्छयैव गों प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ। कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने। वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रो महामुने। भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरौ। परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेऽङ्गिकचेष्टितैः। काकतक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयन् महात्मानो पुत्रो दशरथस्य तौ। सिद्ध